अस्सलाम वालेकुम जी। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और चाहिए किस किस को? पीपल्स पार्टी को चाहिए। सबसे बड़ी जो इस वक्त में एहतजाज कर रही है, और उसके बाद पीटीआई को चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, यानी कि या तो जरदारी साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और इमरान खान साहब क्योंकि जेल के अंदर हैं, तो इन दोनों को भी जेल में डाल दिया जाए। अच्छा, अदरवाइज़ जो सा है ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये आ जाती है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल लिया जाए, और बाहर निकालने के बाद जो सा ना उनको वो तमाम सहूलियात दे दी जाएँ जो कि बाकी सबको मिली हुई हैं। जहाँ तक बात रही कि केसेस जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बनाए थे कि बेटे से तनख्वाह ले लेता तो वो एसेट बन जाता, और अगर एसेट बन जाता तो वो डिक्लेयर नहीं किया, यानी कि ख्याली ख्वाबी एक तस्वराती तनख्वाह के ऊपर उनको सज़ा दी गई, नाअहल किया गया। वो तो जो है ना इतने मैटर नहीं करता, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो मिलना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, हो क्या रहा है असल में? देखें, जो हमें सामने नज़र आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि जो सूरत हाल बन गई है उसके अंदर PMLN के अलावा जो है ना इस वक्त में जमात कोई नज़र नहीं आ रही। यानी कि अगर हम देखें कि 2022 अप्रैल के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और वो सिर्फ एक रेस्क्यू गवर्नमेंट होती है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बचाया जाए। उसके ऊपर मैं आपको एग्जैक्टली बता चुका हूँ कि सितंबर 2021 से ये सूरत हाल शुरू हुई। 1 सितंबर 2021 से ये सारे मामला शुरू हुए, और फिर इसका जो है मामला दिसंबर में चला जाता है, दिसंबर 2021 में। और वहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, PMLN की सियासत और सारे मामलात गए एक तरफ, पाकिस्तान को बचाना है तो हमने मैदान में आना है। और सबको वो ये कहते हैं कि अब जो रब्ता करने वाले होते हैं, जो रिपोर्ट देने वाले होते हैं, और जो मदद मांगते हैं कि हमारे बस से मामला बाहर हो गया। जैसे भी होता है, बात पर्दे की है, पर्दे में रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो उनसे ना इस बात के गवाह हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो कहते हैं कि आपने किसी किस्म की कोई सियासत नहीं करनी, ना किसी का साथ देना है और ना किसी की टांगें खींचनी है, हम जाने और हमारा काम जाने। मियां साहब पीपल्स पार्टी की हर बात मानते हैं, मौलाना साहब की हर बात मानते हैं, और अख्तर महंगल साहब को अपने साथ करते हैं। MQM के जो है ना मुतालबात, जो है ना जो मामलात होते हैं वो उनके मानते हैं। यानी कि हर चीज़ गिफ्ट करते हुए वो एक मामला तय करते हैं कि PTI की गवर्नमेंट को हर सूरत में ख़त्म करना है, और हमने अब फ्रंट पर आना है। अब वहाँ पर जो एक गंदी सियासत हुई, जिसको मैं बहुत दफ़ा रिपोर्ट कर चुका कि शायद खाकान अब्बासी को साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, और हमको ब्रीफ भी किया गया था। ये मेरा, आप कह लें कि इस बात की तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन मुझे इस बात का मतलब ये है कि उनको ब्रीफ किया गया। तो वहाँ पर जो सा है पीपल्स पार्टी जो सा है और कुछ ताकतों के साथ मिलकर ये सियासत करती है गंदी गलीज़, कि वो शहबाज शरीफ साहब को पुश करते हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब फटाफट जो है ना आगे हो जाते हैं कि पाजी मैं हूँ। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, वो इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है। आप ये देखें कि यानी कि जो बता देते हैं कि हमारे मामला बस से बाहर हो गया और पाकिस्तान गया, ठीक है, कब बताते हैं? सितंबर 2021 में, और फिर अक्टूबर में कुछ मुलाकातें होती हैं, फिर नवंबर और दिसंबर में गारंटी आ गई थी, और फिर ये आगे चल पड़ते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया जाता नहीं कि भाई के सामने भाई आ जाता है। मियां साहब कोई ऐसी बात नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है मेरा भाई, तो आगे तू चल और हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो इंसान जो भी सियासतें चलती हैं, फिर मियां साहब कहते हैं कि किसी तरीके से हम इलेक्शन में चले जाएं। वहाँ पर फिर भाई को जो इंसान जो अदर साइड जो है ना वो सपोर्ट करती है, और वो कहती है कि ठीक है आप मज़े लो, और जरदारी साहब वो इम्तियाज़ की जगह वो आ जाती है। अब ये इम्तियाज़ कौन है? ये जो लोग हैं ना जानने वाले, वो जानते हैं। तो बहरहाल आगे सारी चल जाती है, और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है। जब मामला अब सेंटर की बात को जो है ना कट करके, और फिर हम आ जाते हैं कि यहाँ पे एक सूरत हाल आ जाती है कि मियाँ साहब वापस आ गए और सारी सूरत हाल बनी हुई है। अब पीपल्स पार्टी मार रही है छलांगे। उसने जितनी साजिश की थी ना वो सारी गई बह।
اور وہ کچھ ایسا کہہ لو کہ وقت کا انتقام کہہ لو یا لوگوں کا شعور کہہ لو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پی ایم ایل این نے ہی سارا گند اٹھانا تھا. شہباز شریف صاحب تو ایز بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ ایک بہترین وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہیے. ان کو وزیر اعظم کس طریقے سے نامینیٹ کر دیا گیا. پھر میاں نواز شریف جب بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑو نہیں، عمران خان کو گرفتار کرو، وہاں پہ شہباز شریف صاحب پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے بگاڑی نہیں. تو یہ ساری جو ہیں نا چیزیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف آتی ہیں. تو کیا لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے؟ تو لیول پلینگ فیلڈ تو دی نہیں جا رہی میاں محمد نواز شریف کو. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے اس وقت میں کہ جو لوگ ہیں، جو طاقتور ہیں، جن میں ادارے بھی ہیں اور افراد بھی ہیں، وہ سب کھل کے سچ بولیں اور بتائیں کہ ہم نے کون سی ریکویسٹ کی تھی میاں محمد نواز شریف سے کہ یہ جو بھی ہم نے گند ڈالا اور وہ گند ہمارے قابو سے باہر ہو گئے. اور یہ عمران خان تو صرف ایک مہرہ ہے، اور پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ انہوں نے سارے معاملے کو لپیٹ لیا ہے. پاکستان ڈیفالٹ بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد نیوکلیئر بھی ہوگا، اور تباہی جو سی ہے نا یہاں پہ پھیل جائے گی، اور اس کا پورا اہتمام جو نا وہ سب نے کیا ہوا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ جی وہ گہرا تنگ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ یہاں پر تو آج بھی سیاست چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو نا نیچے دکھایا جائے اور کمزور حکومت بنائی جائے اور یوں سب کچھ کیا جائے. اور وہ لوگ یعنی کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جو آگے سامنے بیٹھ کے اور پردے سے نکل کے آگے کہتے ہیں کہ جنہوں نے 10-12 سال ابھی کمان سنبھالنی ہے ہماری، سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. اور اس وقت میں سر کے بالوں سے اور پیر کے ناخنوں تک وہ سیاست میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ تو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے ہیں نا وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ جو باتیں یہ ہو رہی تھیں نا تو میں آپ کو بتا رہا تھا، اور میرے تمام ولاگز میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کے کان میں بتایا تھا، اس کو بتایا تھا، وہ گواہ ہے میرا. تمام آپ ولاگز چیک کریں، میں ایگزیکٹلی بتا رہا تھا کہ یہ ایسا ہے. تو میرے جیسے ناچیز بندے کے پاس یہ تمام چیٹس، آپ سمجھ رہے ہیں، چیٹس میں پڑھ رہا تھا. تو کس کے پاس کیا ریکارڈنگ ہوگی، اور جنہوں نے یہاں سے راستہ نکالنا ہے نا اور سمندر سے کنیکٹ ہونا ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ویڈیوز اور آڈیوز کا سیلاب آ جائے تو اور پھر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا بن جائے تو، اور یہ معاملہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. تو زور بہت لگے گا اور اکھاڑا پاکستان بنے گا. تو دعا گو ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.